বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা উপপ্রান্ত বিভাগের উদ্যোগে খয়েরপুর সেবাধামে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাননীয় আলোক কুমার ও গুয়াহাটি কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক দীনেশ কুমার তিওয়ারি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৪৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেন দেশের সকল নাগরিকের জন্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করার জন্য। সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ ক্রমে আইন কমিশন সাংবিধানিক সেই ধারা লাগু করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শীঘ্রই দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু হবে। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সকলে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আওতাধীন থাকবে। উপজাতিদের সুরক্ষায় সংবিধানের বেশ কিছু ধারা বর্ণিত রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খয়েরপুর স্থিত সেবাধামে। मुझे 4 बातों पर आपसे बात करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन है आर्टिकल 44 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि सारे भारत के लिए, सब नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव और इसलिए हमको इस बात का संतोष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे लॉ कमीशन इस पर विचार करे। हम चाहेंगे कि ये विचार जल्दी पूरा हो, और हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय ली जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए, और फिर जहां जहां जो बहुत अच्छा है वो ले ले। ये हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है। मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में जो भी अच्छा लगे ऐसा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। एक दूसरी भी बात की जरूरत है। संविधान में सेक्शन 244 में, 371 में, 5th और 6th शेड्यूल में, बाकी जगह पर इस देश में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, कुछ प्रॉमिसेस किए गए।